Hi, so we are going to continue our chapter 6, common stock, for subtopic of multiple growth or variable growth model. Previously we have learned about constant growth model. So in constant growth model, we have a constant growing rate of G, or constant growing rate of dividend. So in the a constant growth model, it would be a kind of more simple calculation since the G is constant. So kekal sama whether from year 1, year 2, year 3, year 4, G is the same. Okay, but it will be different for multiple growth model. It will have different G over the time. Alright, so jadi untuk multiple growth ataupun variable growth model, ia mempunyai G yang tidak sama over the time. Let's take a look on the example. But why the G is growing at a variable rate of dividend? Okay, why the dividend is growing at the different rate? Sometimes this growing rate of dividend is of course influenced by the expansion of the company itself. Mungkin disebabkan oleh pertumbuhan syarikat, G-nya akan mungkin makin naik dan bertambah, dan sekiranya ada permasalahan ataupun pengurusan yang bertukar dan sebagainya, mereka mungkin akan menurunkan kadar growing rate of dividend ataupun disebabkan oleh economics situation dan sebagainya. Right? So untuk shares yang mempunyai growing rate dividend yang berbeza, pengiraannya juga tidak sama. So kita tak boleh buat apa yang kita dah buat dalam constant growth model. Pengiraannya menjadi biasanya lebih panjang, tidak terlalu susah, but you have to be careful supaya tidak tersilap between at the beginning or at the di tengah-tengah, supaya in the end you will get the correct answer lah, supaya kita dapat jawapan yang betul. So let's take a look on example Matsushita Berhad. Okay. This one I have given to you earlier. So boleh refer to these questions. Okay, Matsushita Berhad dividends are expected to grow at a rate of 30% per year for the next 3 years. Okay, so it meaning to say daripada tahun pertama hingga tahun ketiga, growing rate atau G adalah 30%. So at the end of 3 years, however, the growth is expected to grow at 6% per year. So by the end of the year 3 tadi, maknanya tahun kemudiannya, iaitu at year 4, tahun keempat, growth is expected to grow at 6% per year. Okay. So it doesn't mention over here. So from the 4th year hingga tahun ke-5, ke-6 dan ke seterusnya, kita assume it will be expected to grow at 6% per year for perpetually. Of course, because of it doesn't mention, so we'll assume it remains 6% thereafter. So the company has just paid dividend of RM80 per share, and the required rate of return ataupun this is our K is 15%, 15%. So what is the value of Matsushita stock? So question asks you to calculate the VPO ataupun the PO, the price, the origin price of the stock. Okay, let's take a look for this Matsushita Berhad so you will understand better. Okay, the information that we have adalah year 1 to year 1 to year 3. Okay, the G is how much? The
growing rate of dividend is 30%. And at year 4, the G is how much? Okay, the G right now is equal to 6%. Okay. What do we have? Another information is that this company has just paid a dividend of RM80% per share. So what is this? Adakah ianya D0 atau D1? Okay. Adakah ianya past year's dividend ataupun future dividend? Jadi bila kita lihat di sini, the sentence is in past tense. So of course ini adalah telah pun dibayar. So it's considered as past dividend ataupun D0. Right, D0 lah D0. Dan K kita adalah 15%. So kita take a note dekat sini. This is D0 which is RM 0.80 per share, and we also have K of 15%. So these are all the information that we have. Soalan required you to calculate the VPO ataupun it's up to you. You nak buat PO sahaja pun boleh. V merujuk kepada valuation. So PO lah, right? So dia nak kita cari origin price of this stock. Okay, pertama sekali bila soalan macam ni, perkara pertama kita perlu buat adalah find the value. Okay, find the value of cash dividend each year, setiap tahun. So kita kena cari D0 dah ada. So kita kena cari D1, D2, D3, D4 dan seterusnya. Disebabkan of course satu adalah dia punya growing rate ni tak sama, okay? Dan kita perlukan formula tertentu, especially untuk kita cari P0, right, ataupun PO. So the one that formula yang you can refer in your textbook, okay, adalah SPN formula tu. Okay, SPN formula you boleh tengok in your textbooks. It's stated like this one. If you check your textbooks, page 147, nampak tak formula ni? SPN equal to DN plus 1, okay, divide by bahagi. Saya divide kat bawah ni supaya nampak sama dengan textbook tu. Okay, right, K minus G. Okay, saya dividekan, okay, supaya nampak sama dengan textbook punya. Right, so dia buat macam ni, right. So this is the formula yang ada dalam kita punya textbook. Okay, untuk mencari initial growth period untuk dividen yang seterusnya, right. Ini adalah yang kita stated in your textbook. Benda yang sama. Okay, so since price over here tidak diberi, okay, so kita kena cari PO. So kita kena cari the price itself lah, right. So take a look on the one notes that I stated over here. Untuk ini, maka thus we will find the present value of dividend paid in the first 3 years. Jadi kita kena cari dulu cash dividend ataupun present value of cash dividend untuk tahun 3 tahun pertama, and then we will use the constant growth model untuk compute the expected price of the stock at year 3. Okay, disebabkan P3 SP3 and the expected dividend at year 4 SD4. Okay, kenapa kita cari sampai year 3 or P3?
Untuk ini kita kena tengok pula P3 is chosen kerana dividend growth yang dia beri akan start perpetually at 6% starting in year 4. Okay, so kita boleh dapatkan harga yang constant dulu. Ingat tak, dalam constant growth model, PO equal to what? Dividend darab dengan 1 plus G bahagi dengan K minus G. So, kalau you sedang cari P3 dekat sini apa dia? Dekat sini adalah D4. Kan? D4 darab dengan 1 tambah G. Because, I'll state it over here. Okay, macam ni. When PO ataupun P kosong. Okay, so kita akan, saya tunjuk bahawa kalau kita guna constant growth model, formulanya adalah macam ni. P kosong equal to D kosong darab dengan 1 plus G. Okay, which is this is D1 lah actually. P kosong adalah D1 bahagi K minus G. Itu adalah constant growth model. Kalau ingat P kosong, maksudnya adalah equal to D1. Okay, D1 ataupun you nak kata D kosong pun boleh. D kosong darab dengan 1 tambah G. Okay, dan kemudiannya bahagi dengan K minus G. Ini formula daripada mana? Daripada constant growth model. Maknanya, if you are looking for PO, formulanya adalah D1 bahagi dengan K minus G. Ataupun sama je lah. Kalau dia bagi soalan tu D kosong, you kena cari dulu. D kosong dengan cara, D1 dengan cara D kosong darab dengan 1 tambah G. Okay, samalah dekat sini. D1 benda yang sama. D1 bahagi dengan K minus G. Saya tunjuk dia punya perbezaan lah. So, kat sini D1 lah actually. Kalau P kosong, D1 bahagi dengan K minus G. Kalau you nak cari P1, okay, kalau you nak cari P1, kat sini adalah D2. Okay, bahagi dengan K minus G. Dia macam ni. Kalau kita nak cari P2, dekat sini adalah D3 bahagi dengan K minus G. Ini daripada formula constant growth model lah. Kalau you nak cari P3, dia akan jadi D4 bahagi dengan K minus G. Okay. So, ini cara dia daripada constant growth model tadi. So, daripada soalan tersebut, apa yang kita ada adalah apa? Okay. Yang dekat mana constant? Daripada year 1 hingga year 3, mula-mula 30%. Untuk 3 tahun pertama, but at the end of year 3 years, maknanya tahun keempat, expected to grow at 6% per year. So, ayat dia dekat sini menunjukkan bahawa start tahun keempat, this dividend akan grow sebanyak 6% perpetually. Maknanya daripada tahun keempat ni kekal 6%. So, this is pada masa inilah kita akan guna kesempatan untuk guna formula constant growth model untuk mencari nilai untuk you punya PO. So, kita akan stop dekat mana dia punya perpetuity tadi. Okay, kat mana? Dekat tahun keempat dia punya perpetuity. Right? So, of course, kalau kita tengok dekat sini, dia dah mention P3 is chosen. Ini saya terangkan. P3 is chosen because dividend growth is expected to grow perpetually at 6% starting in year 4. Right? Sebab kita akan start guna yang asal tadi, yang constant growth model. So, kita cari P3 dululah. So, kita akan cari P3 dulu. Right? So, saya sambung dalam next video ya.